नमस्कार मु स्वागत करुच्ची न्यूज रूम को मो सहित अच्छा सुमन बेहरा बिजु जनता दल छात्र उपसभापति जहां काली ही दायित्व मिली किंतु से आज गणमाध्यम चर्चा ये जो छात्र एवं युव संगठन दायित्व दि जाइए नहीं असंतोष रही मुझे जानापी चाहिए सुमन बाबू आपको काली दायित्व मिला छात्र उपसभापति भाव किंतु आज आप असंतोष व्यक्त कर केवल देवाशीष सामंतराय और देवीरंजन त्रिपाठी कैंपर क्या मिलानी आपण को चौकी बसई दिगला गोड़ काटी दिगला मु जानापी चाहिए कौन प्रकृत में असंतोष कारण अच्छी आज्ञा देखु मो घर कटक आम हूँ भूकिया कटकिया के सालिश करके तेल मारिक आज्ञा राजनीति करनी काली जदि मते पोस्ट भी मिली आज्ञा मु दल 10 वर्ष 12 वर्ष है पताका धरी लड़े कर भारतीय जनता पार्टी संगे एबे भी लड़ुची आमे आज्ञा से मागिकी नहींनु आमको दबा आमर जस्टिफिकेशन थे आम पोस्ट पाइबाटा किंतु आज्ञा बहुत दक्ष नेता जो मैंने युवा थे छात्र थे जो मैंने कटक संगठन को धरिकी जाबुड़ी धरी विजु जनता दल जदि विगत 40,000 भोट पाई एम भी 15-20,000 भोट आंक हाथ में भी थाए किंतु से आज्ञा काटी दिगला कहीं ना ग्रुपिज्म हिसाब से कहा लोक किए कहा लोक देवी त्रिपाठी कैंप एवं देवाशीष सामंतराय कैंप छात्र युव नेता मानू कहीं सुजोग मिललानी सुमन बाबू आज्ञा देखो से जो कुचक्री गोष्ठी किसी बसी आज्ञा मु तो आज पर्यटन जानी से कटक रे विजु जनता दल को सशक्त समृद्ध करने चाहती ना एमती सब पोस्ट करी सब डिस्टर्बांस करके दुर्बल करने चाहते आज्ञा मु हूँ बिजु प्रेमी मु नवीन बाबू नीति आदर्श चले मोर गोटे नेता विजु जनता दल नवीन पट्टनायक किंतु नवीन बाबू से जिनटी जानी पारुचंती कि नहीं जे एमिति जो माने दक्ष जो माने कि माने कटक रे विजु जनता दल संगठन को जाबुड़ी रखछन्ती आगे आज पर्यंत बंचेई की रखछन्ती तांकू पोस्ट न देवर जस्टिफिकेशन कोन म अभी जाय जानि परनी आपण कहउछन्ती जे बाहर नेता को सुजोग मिली कटक रे आज्ञा मो तो सहीटा तो आज्ञा हास्यास्पद कथा गोटे नेता डिक्लेरेशन सुजोग मिलला सुमन आपण देखंतु आज्ञा कार्यकारी सभापति भितर जणे तांको घर होची भद्रक भंडारी पोखरी से आज्ञा बुलिबे भद्रक रे भंडारी पोखरी रे राजनीति करिवे किंतु जते पोस्ट नबा समय आसे से आसी कहिबे मु कटकर तांको डिक्लेयर भी हिची कटकर आगे मो कहवा कथा जदि तमे जन्म माटी तमे मातृभूमि रो ना नबा तमे खराब लागुची तमे राजनीति करनी छाड़ी दियो आपण नवीन बाबू निष्पत्ति को विरोध करछन्ती नवीन बाबू पूरा तले सिग्नेचर मारछन्ती साइन टी पूरा नवीन बाबूंकर अछि आपण पूरा ग्रहण कले छात्र नेतार सभापति दायित्व रे थिबा इप्सिता साहू को मध्ये आपण मध्ये ग्रहण करथिले जे से भी आपणकर मंग धरिबे ये समस्त जेतोले निर्णय नउछन्ती ताले आपनको असुविधा कोन होची आपणक दल रे तो आगुरु भी एम्ति हेछि ना कि जाजपुर रो नेता जे संबलपुर रे लोकसभा निर्वाचन लड़िछन्ती भुवनेश्वर रो नेता जे पुरी रे लोकसभा निर्वाचन लड़िछन्ती आज्ञा देखो इप्सिता साहू हूँ कि चिन्मय दास हूँ से कटक विषय नॉलेज केते कौन से कटकवासी जानते समस्ते जानते जब मु गोटे भूई पुटा कटकिया हिसाब से मोर विरोधटा को दौची मो नेता नवीन पट्टनायक से जानते कि नहीं मोर प्रश्न सबुबले से जे नवीन पट्टनायक सिग्नेचर रही मुझे खुशी मो नेता डिक्लेयर कर सबको मो नेता ही मानी द्वितीय क्षमता केन्द्र बोली विजु जनता दल मुझे आज पर्यटन के भाविनी किंतु जिनसटी हूँ गोटे भूई फुटा कटकिया हिसाब से केबे गोटे कटकिया अतीत में 2024 रे कहा स्वार्थ प्रकाश बेरा को दि जाइए बारवाटी कटक टिकेट से भी आगे कटकवासी प्रत्याख्यान करते केवल बाहर लोक भाविकी तो कटकिया केबे आगे सालिश करेनि तेल मरा राजनीति आम शिखिनु आगे आम करें आमे लड़ाई करू आज्ञा आमे लड़िकी नहीं आमे लड़िकी पाइछु आमे काउ भिक मागी पोस्ट पाइ नहीं आपण जो दुईटी कैंप रो कथा कहउचंती जे एई जो देवाशीष सामंतराय को कथा कोंतु किबा देवीरंजन त्रिपाठी को कथा कोंतु एमान को कैंप रे जो युवा छात्र नेता माने थिले जो माने आंकु नेता भाबिकी कटक रे आगु को बढ़ुथिले सेमान को कैंप रो नेता को काहे की सुजोग दिया गलानी बोली आपण भाबचंती ता पछर कारण टी कोन आज भी देखो आज्ञा गोटे कथा कहबी कटक बिना देवीरंजन त्रिपाठी बिना देवाशीष सामंतराय विजु जनता दल आज्ञा अस्तित्व नहीं जिते पर्यंत यही दुई नेता कटक को संभाली रखते कटक विजु जनता दल बंची तो कैंप रू जो मान ना भी जाइला से माने किसी भाबिकी पठेइथिला कि जो माने दक्ष आम एमती कहार भी ना दिया नथिला जो माने कि एक बुलुचंती समस्ते आज्ञा दक्ष समस्ते 10-12 वर्ष है विजु जनता दल सांगे अच्छा कॉलेज इलेक्शन जो भी बंद हो 8 वर्ष न दबा पछर कारण कुचक्री गोष्ठी आज्ञा किसी कुचक्री गोष्ठी चाहूचंती को गोष्ठी नेता को आपण कुचक्री गोष्ठी बोली आज्ञा सेटा ओडिसा जानिचंदी आज्ञा नहीं हमें तो सही कथा जानिया 3-4 जण
ତିନି ଚାରି ଜଣ ସେଠି ବସିକି ଯୋଉ କମିଟି କରୁଛନ୍ତି କିଏ କିଏ ଆମେ ତ ସେତିକି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ। ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଆପଣ ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିଲି କୁଚକ୍ରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ତିନି ଚାରି ଜଣ ସେଠି ବସିକି ଯୋଉ କାମଟି କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ସେମାନେ କଟକରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ସଶକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ଦୁର୍ବଳ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି? ଚନ୍ଦ୍ରସାରଥୀ ବେହେରାଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପରେ କଣ ସ୍ଥିତି ଅଛି? ଆଜ୍ଞା ଚନ୍ଦ୍ରସାରଥୀ ବେହେରାଙ୍କ କଥା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି କାରଣ ତାଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଦିଟା ପିଲା ହେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା କଟିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଭଳିଆ କରୁଛନ୍ତି ଫ୍ରାକ୍ସନ କ୍ରିଏଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଛାତ୍ର ସଭାପତି ଫୋନ କଲେଣି କି ଯେ କଥା ଅଭିଯାଏ ମତେ କିଛି କଲ୍ ଆସିନି ଆଜ୍ଞା ଛାତ୍ର ସଭାପତିଙ୍କ ତରଫରୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପସଭାପତିର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେଣି। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଛାତ୍ର ସଭାପତି କଥା ହେଇନାହାନ୍ତି? ଅଭିଯାଏ ଆଜ୍ଞା ମତେ କଲ୍ ଆସିନି, ଯଦି ଆଗକୁ କରିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଭିଯାଏ ତ ଆସିନାହିଁ। ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ଯୁବ ଛାତ୍ରର ଯୋଉ ଲିଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ ହିଁ ସେଇଆ କରୁଛୁ ଯେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏଇ ସବୁ ଯାହା ବି ଭୁଲ ହେଇଛି ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ତର୍ଜମା କରାଯାଉ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉ। ଯଦି ନ କଲେ ଆଜ୍ଞା କଟକରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରକ୍ଷା ବିପଦରେ ପଡିଯିବ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ କଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ହେବେ? ନା ସେଇ ସବୁ ଆମେ ଅଭିଯାନ ବି କହୁଛି ଆମର ଗୋଟିଏ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଅଛୁ କିନ୍ତୁ ଏଇ କୁଚକ୍ରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ନାହୁଁ। ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଇଏ କୁଚକ୍ରୀ ଗୋଷ୍ଠୀରେ କୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି, କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି। ଆପଣ କୋଉ କ୍ୟାମ୍ପ ର କଥା କହୁଛନ୍ତି ସୁମନ ବାବୁ? ଆପଣ ଯଦି ସେଇ କ୍ୟାମ୍ପ ର ଲିଡର ଭାଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇଟା ଲୁଚିକି ନାହିଁ, ଲୁଚିଛି ନା ଗୋଡ ଦିଟା ଦିଶୁଛି ସେଇଭଳିଆ କଥା ଆଜ୍ଞା। ଏସବୁ କିଛି ଲୁଚିକି ନାହିଁ, ଓଡିଶା ଜାଣି ସାରିଲାଣି। ଓଡିଶାରେ ସବୁବେଳେ ବି ବାଜୁଛି। କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ସେଠି ବସି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୁ। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ସେମାନେ ବିଜେପି ଏଜେଣ୍ଟ କି ବିଜେଡିର ନେତା ନା ବିଜେପିର ଏଜେଣ୍ଟ। ଏକମତ କି ଦେବାଶିଷ ସବୁବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ନେତା। ଆଉ ସିଏ ଯାହା କୁହନ୍ତି ପୁରା ସିଧା କୁହନ୍ତି ଆଉ ସତ୍ୟ କଥା କୁହନ୍ତି। ଦେବୀ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ମତ ସହିତ ଆପଣ ସମାନ ମତ ରଖନ୍ତି କି ସୁମନ ବାବୁ? ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ମୋ ପୂଜନୀୟ ସିଏ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନୁ। ସିଏ ବି ଯେତେବେଳେ ବି ଯାହା କହିଛନ୍ତି କେବେ ଭୁଲ କହିନଥିବେ ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ତ କହୁଛନ୍ତି ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଆପଣ ପଚାରିଲେ ଆଜ୍ଞା। 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଯଦି କିଏ ପ୍ରଥମେ ଗାଳି ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବେ ଦମ୍ପତିକୁ, ସେଇ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ୟୁଟର୍ନ ମାରୁଛନ୍ତି କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ତ ଥିବ। ୟୁଟର୍ନ ମାରିବେନି। ସୁନ ବାବୁ ସେ ସ୍ୱାର୍ଥଟି କଣ ଯାହାକୁ ନେଇ ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ ସ୍ୱାର୍ଥ କଣ। ଧନ୍ୟବାଦ ସୁମନ ବାବୁ, ଆପଣ ଆମ ସହିତ ରହିଲେ ଏବଂ ଏ ବିଷୟରେ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜ୍ଞା।